Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bwana Yesu Kristo abariki kila mmoja. Tuzali toloma reconnaissant Tunatambua epai ya Kolo Yesu Kristo azali kopesa biso tango. kwa Bwana Yesu Kristo mwana tukaburia hii wakati. Vraiment tozali kopesa merci Tunampigia asante. po azosalela biso bolamu mingi. Kwani anatufanyisha vizuri. Tozopesa merci parce que yenda azali kopesa biso pema. Tunampatia asante kwa ndio tukaburia. Kumuzi Yenda azali ko pourvoir na ba besoin na biso nyonso. yenje kuna tayarisha muma hitaji yetu yote. Vraiment merci mingi pa Nzambe. Asante sana kwa Mungu. Yependa azali kopesa sur forme na sika na biso ya mosala. Yenje kuna patia tena hali mzuri fafasi yetu ya kazi. Tozopesa toujours le Seigneur merci. Ndio pa tunampigia paka asante. Et par son grand amour azopesa biso sa parole. Na ku mapendo yake kubwa tukaburia hii neno. Au fur et à mesure tozali ko avancer, Kwa hivi tunaendelea. tozali ko monter plus haut dans la prophétie. Tunapanda yulu sana katika kinabii. C'est par grâce que Ni nous kupitia recevons cette neema ndio parole. tunapokea hii neno. C'est parce que Dieu nous aime. Kwani Mungu anatupenda Nde tozwaka cette parole. ndio tunapokea hii neema. Yango tolobaka tango nyonso nous sommes heureux. Ndio pale sasa wakati wote tuko benye heri. Muta déclaré biso ba heureux. Mwenye anatangaza tuko benye heri. Eza biso mon côté. Haina shi benyewe. C'est lui le Seigneur. Yeye mwenye Bwana. Nalobaki vous êtes heureux. Asema mko benye heri. Parce que bozoyoka makambo. Kwani mnasikia hii maneno? Bao baza batesengo parce que bazoyoka la parole du Seigneur. Bale beko na furaha ni bale kwani beko nasikia neno la Bwana. La parole du salut. Neno la wokovu. Eloki parole ezate bien-aimé. Ile inapita neno hainako. Et c'est pourquoi Ndio maana tango zali kota la grandeur la parole. wakati unaona ukubwa ya neno, La pensée de Christ et Jésus. mawazo ya Kristo Il faut rendre toujours humble. inapaswa kufanya kuwa mnyenyekevu. Oui, parce que non. Nazo mérité yango te. Uyase no misi stahili. C'est une grâce que naiba makambo. Ni neema ndio nitambue imambo. Azozua yo azokotsa yo na kati ya pensée na ye. Kuna kubeba we era kuingisha mu mawazo yake. C'est que ozali un élu de Ni Dieu kusema uko mchakulio wa Mungu par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. C'est pourquoi comme il embisate Ndio maana usichoke.
quel que soit le combat ekokotombwama, ingao vita ile tozi inashimama, quelles que soient les épreuves oyo ekoki koya, ingao bipimo majaribu itashimama, portez les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. angulisho yako be mangario yako angalia Yesu Ye Kristo. oyo azali le rémunérateur, Ye mwenyewe kama ulipai, ye nde azali mofuti na biso, ye ndio kama ulipai wetu. na nyonso oyo tokoki kozala nango bosenge eutaka epai na ye. Kwa yote ile tutozo kwa kama maombi itatokea ni kwake. Ye nde akoki kotika yo te liboso ya bitumba nyonso. Ni yeye ndio tutozo kukuacha mbele ya mavita yote yote. Ye nde azali korenouveler force na yo soko ozali kose confie epai na ye. Yeye ndio kunatia upya ya nguvu yako wakati unaitumania kwake. Esika bato bakondanaka biso, Mafasi watu wanaona tokumu, ye azokompatir, yeye mwenyewe anapeleka azosala grâce. anajazia neema. Esika bakokobwaka yo ye alokoti yo, Basi batakutupa yeye anakulokota. soki bazwi yo batie yo na kati ya poubelle, Kabla kuweka katika kabla kuweka pubeli. ye azwi asokolisi yo, Yeye asokoli yo, anakutafisha, akomisi yo mutu atina. anakupatia bei. C'est ça Jésus-Christ. Ndio Yesu Kristo. Et c'est pourquoi Ndio maana il y a eu des femmes adultères. kulikuwa wanamke wa kaba, Adultère moko bakangaki ya flagrant délit. busharati bwema na mubamba katika kitanda Azali busharati. komérité azwa mabanga. Asema na stahili tumupike mawe. Mais parce que le Seigneur Kwani Bwana asepelaki kosala grâce, alifurahi kumfajazia neema. mabanga wana ezwa ete. Maibu ile shimu Parce que la Bible déclare, Kwa neno nasema les châtiments qui donnent la paix tomber sur lui. mapiko yenyewe inatukabria salama ilimwangukia yeye. Confiance wana ezala na kati na yo que Dieu t'aime bien aimé. Tumaini kile kikwe ndani yako kwa Mungu Et anakupenda. Dieu t'aime non pas pour salir une bonne œuvre, non Mungu frère. anakupenda anajua unafanya kazi njema Dieu pale. t'a aimé avant la fondation du monde. Mungu alikupenda mbele ya kutunga dunia. Parce que le ventre à Rebecca, Kwani tumbo ya Rebeka, c'est comme le temps avant le temps. kwani ni kipindi wakati ya kipindi. Donc, cette matrice-là, Ile ya mtumbo c'est la place où Dieu fait l'élection. ni fashi Bwana yuko nafaa uchakulizi. Ndetanga azo expliquer l'élection à Romains 9. Wakati yuko nafuatilia A kuchakulwa, utilisé matrice à Rebecca. anatumikisha butumbo ntumbo ya Alors que Rebeka. depuis longtemps, Asatengeza zamani. Dieu avait aimé Jacob. Mungu alipenda Il Yakobo, a haï Esaü. anachukia Esau, Donc maintenant, azui yango, anaibeba pour akende koloba na prédestination. akasema njoo ya bale Donc balatangulishiwa. cette matrice-là était sur le lenge zamba prédestiné bongisa makambo. Ile mambo ntumbo inaonyesha mvile Mungu alikuwa shakuchakula kutayarisha mambo. Esengo ife kota na kati no makasi. Furaha inapaswa nje ndani yako sana. Po Nzambe asala ke osepela kosalela ye. Kwani Bwana alifurahisha wewe mtumikie. Nzamba destina yo fukamela ye. Mungu alikuwa shakutayarisha ndio aanze kumwabudu. Destina yo o adore ye. Alikutayarisha ndio aanze kumwabudu. Destina yo o haïr le mal. Alikutayarisha ndio uchukie bubaya. Kala kaka Nzamba asala mutu po ayina ni osesa mabe. Angalia Mungu anaomba mtu juu achukie vyote vinavyo vibaya. Asepela kaka na o ezala Afurahie piété. ile nyeko ya usafi. C'est pourquoi il faut se Ndio réjouir. maana napaswa kufurahi. Parce que Nzamba alingi yo mingi. Kwani Mungu anakupenda sana. Toza toujours na sujet na biso sur le sous-jour de la création. Tuko paka kishira ketu pa masiku sita ya umbile. Tozotanga 4e jour, 5e et 6e jour. Tuko nasoma siku ya 4, ya 5 na ya 6. Tozui l'écriture par la grâce de Tunabeba Dieu. andiko Nous kupitia lisons neema ya Mungu, au nom tutasoma de Jésus-Christ. mu jina la Yesu Kristo. Genèse chapitre 1, Mwanzo sura ya kwanza, à partir du verset 14. tuanze ku 14. Et tokokende na verset 31. Kitenda tena 31. Nous lisons au nom du Seigneur Tunasoma mu Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel Mungu akasema kukuye mamwanga yulu ya mbingu, pour séparer les jours d'avec la nuit, ndio kuachanisha siku na bushiku, que ce soit des signes pour marquer les époques, ikale malama njua kuweka bipindi, les jours et les années, masiku na miaka, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel na isaidie njuu ya kuangazia mbingu pour éclairer la terre. na kuangazia pia bulongo. Et cela fit ainsi. Na ile lipitikana hivi, Dieu fit les deux grands luminaires. Mungu akafanya mamwanga mbili kubwa, Les plus grands luminaires pour présider au jour, mwanga kubwa ya munene njuu ya yo kutumika jioni, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. na mwanga kidogo na njuja kutumika usiku. Il fit aussi les étoiles. Akafanya pia manyota,
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel Mungu akabeka katika ewa kumbingu pour éclairer la terre, juu ya kuangazia dunia, pour présider au jour et à la nuit, juu ya kutawala busiku na mchana, pour séparer la lumière d'avec les juu ya ténèbres. kuachanisha giza na adeze. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona se iko mzuri. Ainsi, hier soir Kwa hivyo kwa magharibi et hier matin, kwa asubuhi ce fut le 4e jour. kwa siku ya ine, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants Mungu akasema maji izale kwa utele manyama yenye hai et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. na mandeke yene kapepuke kutoka pa bulongo tina yulu kumbingu. Dieu créa les grands poissons Mungu akaumba masamaki et tous kubwa les animaux vivants qui se meuvent. na nyama yote yenye hai ingae Et inazunguluka, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. na maji ikazala kwa utele kufatana na aina yayo, Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. na aliumba madege yote na kufatana na aina yayo. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona se ile ilikuwa mzuri. Dieu les bénit Mungu akawabarika en disant, mkusema soyez féconds, mukana uzao, multipliez mujimulishe et remplissez les na eaux des mers, mujaze maji, et que les oiseaux multiplient sur la terre. na ndege izalale pa bulongo. Ainsi, hier soir Kwa hivyo kwa magharibi et hier matin, kwa asubuhi ce fut le 5e jour. siku ya tano, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Mungu akasema bulongo buzale manyama yenye hai kufatana na aina yayo, Du bétail et des reptiles et des animaux terrestres. manyama ya pori, manyama yenyewe na kalaba na manyama yenyewe inatawala dunia Selon kufatana na aina leur yayo, espèce. kufatana na aina yayo. Et cela fit ainsi. Na ili pitikana hivi, Dieu fit les animaux de la terre Mungu akafanya manyama ya babulongo selon leur espèce, kufatana na aina yayo, les bétails selon son espèce, manyama kufatana na aina yayo, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. na manyama yenyewe kuna tambala pa dunia kufatana na aina yayo. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona sasa ilikuwa mzuri. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kufatana na picha yetu, selon notre ressemblance, kufanana na kufatana kwetu, et qu'il domine sur les poissons de la mer, atawale pa masamaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, kwa ndege ya mbingu, sur le bétail, na kuko nyama sur toute la terre, pa bulongo bote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la na terre. manyama yote ina kalaba hapa pa bulongo. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kufatana na picha yake, Il est créé à l'image de Dieu. alimuumba kupicha ya Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mtu na mwanamke. Dieu les bénit Mungu akawabariki, et Dieu leur dit, na Mungu akasema soyez féconds, mukale na uzao, multipliez, mulijumulishe, remplissez la terre mujaze bulongo et assujettissez-la na muitawale, et dominez sur les poissons de la mer, mutawale pa masamaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel pa mandege ya et mbingu, sur tout animal qui se met sur la terre. na nyama yote yenyewe inatenka pa Et dunia. Dieu dit, Na Mungu akasema voici je vous donne toute herbe portant de la semence mone na nukabula miti yote ikuwe na mbego, et qui est à la surface de toute la terre, ile yote kupa dunia, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre na muti yote ikuwe na tunda yayo, et portant de la semence, ile ko na mbego, ce sera votre nourriture. itakuwa chakula chenu. Et à tout animal de la terre, Na nyama yote ya bulongo, à tout oiseau du ciel, ya ndege yote ya mbingu, et à tout ce qui se met sur la na terre, kile yote iko naishi pa dunia, ayant en soi un souffle de vie, iko ndani na hai ya uzima, je donne toute herbe verte pour nourriture. mina pacha majani mabichi kama chakula. Et cela fit ainsi. Na ile ilipitikana hivi. Dieu vit que cela était Mungu bon. akaona sasa ilikuwa vizuri. Dieu vit tout ce qu'il a fait. Et Mungu voici, akaona yote laliumba, cela était très bon. akaona sasa ilikuwa ya kweneana. Ainsi, hier soir Kwa hivyo kwa kuwa magharibi, et hier matin, kwa kuwa asubuhi, ce fut le 6e jour. ilikuwa siku ya sita. Que Dieu bénisse cette lecture. Mungu abariki huku soma. Place nyonso tokosukela par la grâce de Dieu. Fasi yote tutaishia kupitia neema ya Mungu. Basala nzambe mususu bakokontinue aussi par la grâce de Dieu. Batumishi ya Mungu bingine bataendelea kupitia neema ya Mungu. Biso tokoloba d'après notre grâce. Shi tutasemezea na kufatana neema Et yetu, le ministère se complète na huduma inikalaka inajiongeza selon la disponibilité ya moko na moko selon ndenge nzambe akosala na kata ministre de parole. kufatana na tayarisho ya kila mmoja vile vile Mungu atatumika nao. Basali aussi bakoyeba toujours continuer sur
cette lancée. batumishi bote batendelea mukubiri kufatana na hii mwendo tuko nayo. Soki biso aussi tozwi temps ya kozongela lisusu suite enseignement. Kama sie pia tunapata wakati ya kurudilia tena hii mafundisho mwisho. Donc on continue toujours. Tutendelea paka. Parce que Dieu donne toutes choses bonnes à son temps. Kwani Mungu anapachaka kitu chote kizuri kwa wakati yayo. To zolo belampe sur 4e. Tunasema pa siku ya 4. Et puis to kosoneni sur 5e. Tutenda pa ya 5. Tokokende sur 6e. Tutenda pa ya 6 ya umbili. Selon que le Seigneur akoyeba kokamba biso. Kufatana vile Bwana atatongoza. Nous demandons toujours grâce au Seigneur. Tulomba paka neema kuko Bwana. Parce que dans cette alliance, kwani kwa hii agano, c'est lui qui est notre enseignant. Yeye ndio mwalimu. Yeye ndiye azali prédicateur. Yeye ndio mhubiri wetu. Yeye pende azali kopesa biso la lumière. Yeye ndio anatupatia nuru. Tutalisaki na 4e jour. Tulisema msiku ya 4. Tozomona le Seigneur a créé les grands luminaires. Tunaona Bwana naumba ile mwanga kubwa. Et les petits luminaires. Na mwanga ya kidogo. Il a créé aussi les étoiles. Akaumba pia manyota. Proverbe chapitre 16 verset 4. Mezali 16 mstari ya 4. Et bisi biso que le Seigneur a tout fait pour inviter. Inatuambia sema Bwana alifanya yote njoo ya shaba. Il faut le connaître tant tozali komona ngo dans la parole sainte. Il a pasha kitu kyote wakati tunakiona katika neno takatifu. Il faut toyeba que le Seigneur aza toujours na une pensée ya zolanda. Tuya kusema Bwana eko na shaba au na mawazo eko na fatiria. Ecclésiaste 8 verset 1 le dit. Mubiri munani mstari ya 8 nasema qui est sage? Ni nani mwenye hekima? Et qui connaît l'explication des choses? Na nani anayejua kufuatilia kwa vitu? Réponse tozo ngona Job 12. Jibu tunaipokea mu Yobo 12. Verset 13. Kufuatia mstari wa 13. C'est en l'Éternel que se trouve la sagesse. Aseni kwa wa milele kule kuko hekima. Et c'est Dieu qui est sage. Ni Mungu ndio mwenye hekima. Et c'est lui qui est intelligent. Ni yeye mwenye akili. Donc réponse Ecclésiaste 8 verset 1. Jibu ya mhubiri mstari ya 8 sura ya kwanza. Ngona Job 12. Tunalibaka katika Yobo 12. Donc le Seigneur c'est celui qui connaît l'explication des choses. Bwana ni mwenye anayejua kufuatilia kwa vitu. Donc quand le Seigneur azalaki ko créer, wakati Bwana anaanza kuumba toutes ces choses azalaki na un message aliko pesa. Bintu vyote alikuwa na ujumbe la anaanza kufia kuleta. Moni tanto lobelaki aussi na 3e jour. Ngala wakati tusema kusiku ya 3. Utalisaki que cette terre là, tulisema ile bulongo. D'abord tutamboli na ombre. Bila tuingia mbele katika kivuli na réalité. Na tunakuwa mkweli. Tutalisi Moïse en réalité. Tulionyesha Musa kwa ukweli. Apesi Israël des alliances. Anapatia Israel agano mbili. Tomoni yango Exode chapitre 24. Tunaona katika Kutoka 24. Alaki aussi Exode 19. Tuliangalia pia Kutoka 16. Alliance en Horeb. Kwa agano kwa Horeb. Yango nda répété na Deutéronome chapitre 5. Ndio ile anaifuatilia katika Kumbukumbu 5. Tunaona ki deuxième alliance ayo sana na bango. Tuliona agano ya pili alikuwa kufanya nabo na Deutéronome 29. Katika Kumbukumbu 20 na Deutéronome chapitre 30. Tina 13. Tolobiti na salaki na Israël deux alliances. Sasa vile alifanya na Israeli agano mbili. Salaki pona ko prouver la troisième terre bon eza deux fois. Ndio kuhakikishia bulongo wa siku ya 3 mzuri mara mbili. La totalisaki pale tulionyesha première étape bon. Kipande cha kwanza mzuri. Inoko moke vimagina likola mabelete. Hakuna hata kitu kimoja kilikuwa kutoka ile bulongo. En rapport avec l'alliance sur Horeb. Ilikuwa ya kupatana na agano ku Horeb. Mais deuxième étape ya bon. Mais kipande cha pili cha mzuri. Par rapport ya le plant qui inapatana na miti yenyewe kunaota. Là tomoni l'alliance sur Moab. Pale tunaona agano pa Moab. Donc l'alliance on est là qui ba kota na héritage. Ile agano ilifanya dunia katika urithi. Ndio lobaki que Moïse avait dit. Ndio tulisema Musa alisema. Na Deutéronome 18. Katika Kumbukumbu 18. Na verset 15. Kwanza mstari 15. L'Éternel notre Dieu. Wa milele Mungu wetu. Vous suscitera un prophète comme moi. Atanulamusha kunufufuria nabii kama mimi. Cela veut dire ce prophète aussi. Ile ni kusema ule nabii. Il faut à la terre tirer des eaux. Inapasha akuye bulongo bakukotea mara pili mu maji. Plutôt la terre retirer des eaux. Bulongo bakutosha mara pili mu maji. Parce que Moïse azalaki retirer la terre tirer de nouveau. Kwani Musa alikuwa bulongo bakutosha tena ndani ya toyaki komona aussi. Tuliona pia Jésus Christ comme la terre retirée des eaux. Yesu Kristo kama bulongo bakutosha tena ndani maji. Mana mai jour à baptême. Wakati atoka mu mai siku ya ubatizo. C'était la terre retirée des eaux. Kwa bulongo bakutosha mara pili ndani ya maji. D'abord première étape akoti. Alionyesha kipande cha kwanza ningia. Après bimi kisha katoka. Tolobaki ke soki
la terre est inondée par les eaux, tulisema kama bulongo bunatawaliwa na mai, soki mabele bandi kobima, kama bulongo bunaanza kutoka, signe liboso mabele il alama ya kwanza inafanya la montagne. Ikuwe mulima. Oh, la montagne c'est tout un roi. Ikuwe mulima ni mfalme. C'est Dieu là qui sortait des eaux. Tulisema ule Mungu alikuwa kutoka katika maji. Il était le roi. Alikuwa mfalme. Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Yesu Kristo mwana kondoo. Yeye ndalaki la montagne. Yeye ndiye alikuwa mulima. Que la colombe sengeleki. Ile njua ilipasha kusikia. Ndio totali saki première bonne akata Jésus. Ndio tulisema wizuri ya kwanza neno Yesu. Il a parlé en parabole. Alisema katika fumbo. Or le parler en parabole. Kwa kusema katika fumbo. C'est le parler du Sinaï. Ni kusema ndio Sinaya. Donc il a parlé pour Israël à la sauver. Alisema ndio Israeli ashokolewe. Ndeto reliaki yango avec la première maison. Ndio tulipamatishana na nyumba ya kwanza. Ndeto talisaki que la seconde maison. Ndio tusa nyumba ya pili. Ezo za manifester. Iko na lionyesha après sa résurrection. Kisha ufufuko wake. Parce qu'il y a la maison oyo Maria boti. Kwani kuko nyumba ile Maria mwenye alizaa. Donc soto à Jésus. Mwili ya Yesu. Meza na maison oyo atalisa bango na montagne. Kuko nyumba yenye alimuonesha kumulima. Oyo ayebisa bango na Matthieu 16. Ile alibandia katika Mathayo 16. Verset 28. Makumi na munane. Alobi parmi bino basusu bakokufa te. Ate katikati anakuta kwa wale watakufa. Bakomona tangu na goya na royaume nanga. Bataona wakati nitachukua ufalme wao. Et Matthieu 17. Na Mathayo 17. À partir verset 1. Kwanza sura ya kwanza. Alobi 6 jours après. Asema siku 6 baadaye. Jésus-Christ prit Pierre, Jean-Jacques. Yesu akabeba Petro, Yohane na Yakobo. Akapanda nabo kumulima. Parce kazalaki kotambola na bango na forme tabernacle. Kwani anaanza kutembea nabo mu hali ya hekalu. Wana tiki 9 autres. Ula nacha 9. Oh bazotesa comme parti. Ile baraza kuonesha sa baraza. Amemi 3. Anabeba 3. Oh batalisaki comme lieu saint. Ile kwa sema takatifu. Yemo kwa avancer comme le vrai souverain sacrificateur. Anachofia sabila mkuani mkubwa kubwa. Na très saint. Na mali takatifu sana. Oh na souverain na très saint. Ilikuwa mali takatifu sana. Il y a eu là ce qu'il y avait 2 chérubins. Kulikuwa sanduku ile ilikuwa na makerubi mbili. C'est le Seigneur a accompli rango. Ilipasha Bwana itimize. Tanga pusani yemo gokuna. Wakati anachofia mwenye ku. Et les 2 chérubins sont apparus. Na wakerubi mbili wanaonekana. Moïse et Musa na Elia. Donc tout le monde vraiment qui atali ce tabernacle. Tunaona sasa anaonesha hekalu. Mais atali ce qui bango un corps glorieux. Alibonesha mwili ya utukufu. C'est ce corps là qui est la dernière maison. Ndio nyumba ya mwisho. Mais tangu asirisi wakati anaisha azongi na première anarudia mu nyumba ya kwanza. Oh baebie comme fils de Marie. Mwana wa Maria. Juif. Muyuda. Oh baebie comme un homme comme bango. Oh aza comme l'air contemporain. Eko tu sa vile wa kipindi kyabo. Alors bavandi ko descendre na montagne. Anaanza kushuka mulima. Ndalo beloko bauti ko mona wa. Ataimu atoka mkono. Oto mona nini? Dernière maison. Nyumba ya mwisho. Ne le dit à personne. Usiambie kuko mtu. Donc eza ta prédication na ngote. Ni aina wakati ya mahubiri yake. Je pense que tu sais saisir malin. Amina. Donc c'est que nikusema la même chose. Kitu kimoja. Quand il voit wakati unaona Abraham Ibrahimu ake avec Sarah anaenda na Sarah à l'Égypte. Katika Misri. Abraham était la maison de l'intérieur. Abraham alikuwa nyumba ya ndani. Sarai était la maison de l'extérieur. Sarai alikuwa nyumba ya nje. Maintenant Abraham dit, sasa Abraham anasema toto kende. Wakati nini? Ne dis pas que je suis ton mari. Wacha niku bwana yako. Ozora na malamu hein? Amen. Ami bombi. Anilificha. Donc la maison de l'intérieur s'est cachée. Nyumba ya ndani inalificha. Amoni toujours la maison de l'extérieur. Bana paka nyumba ya nje. Et tangu Sarai à côté Égypte. Wakati Sarai ninga Misri. C'était vraiment comme le corps de Jésus. Ilikuwa sa vile mwili ya Yesu Kristo. Et les serviteurs de Pharaon vantèrent Sarai. Na watumishi wa Farao wakamutapa Sarai. Donc qu'on vantait Sarai ba vantait Sarai. Mutapa kule bali mutapa. C'est textuellement. Iko paka vile. Na gokolo banatali saboyeke. Kwa kuonesha hivi. Ba serviteur de Pharaon. Batumisha Farao. Balobaki ke basi bazalaka. Basi bana mke bani. Mais moi si oyo. Mais huyu. C'est la première fois tomoni moi. Ni mara kwanza kuona hii mwili. Une femme rare. Yote mwanamke ule akonekana. Eko mrembo. Ozora na waram. Sigi baby si Pharaon. Ata ozo basi na pale waya. Mais wana. Mais huyu. Nano ozo ande. Hauya pataka waya hivi. Au juste ces serviteurs de Pharaon. Bale batumishi ba Pharaon. En réalité. Kwa kweli. Na accomplissement mukutimiza baza comme signe ba démon beko tosa malama ya mampepo ba démon au temps de Jésus mampepo wakati ya Yesu tangu bazomona Jésus passé wakati bwana Yesu anapita bazone naliki que c'est un corps tokoko séduire ni mwili ile tusa tunajaribu c'est un corps yo ni mwili kobanda Egypte ezali tangia Misri donc kobanda tozana mabele awa
pa dunia kobanda shita Adam banga kwa kwa Adamu banzoto nyonso mamili yote tosalaka nango di n'importe quoi unaitumikishaka tomema yango na unaibebaka muzani menzoto oyo na hii mwili Sara yaza très belle ase eko murembo nde bango moko bakomoloba gobe banaza kusema saint de Dieu mutakatifu wa Mungu mosantu na Sara mutakatifu donc baza kovante Sara eko na tapa Sarai mais yango ekosala ke na ile tafanya Sarai azala amené jusque chez Pharaon. Sarai bamusindikize ti kwa Farao C'est l'œuvre de la croix. ni kazi ya msalaba Le chemin de la croix. kila msalaba Pour kakende kokufa. kwenda kakufa Parce que l'écriture déclare kwani maandiko yametangaza que la femme est le corps du ya mari. kusema mwanamke ni mwili Et le corps aussi c'est le pain. ni mkate Et Proverbe déclare na mezani anasema que bana lipa ya moto. beba hange kwa mkate ya Mungu Oyo yo tango zozwango azotala yo na misu moko malveillant. ila kusema wakati unaibeba iko na Azoloba na bakari ete. Tango komeka koliango. wakati utaikulia Oko santango. wewe utaitapika Ela kone komelaki Farao. ile limufikia Farao Azui Sarai. akabeba Sarai Mesalaki nini? alifani Asanzi lipa. anamutapika Ozola na malamu. amina Alipozungishile mwasi. mrudishie mrudi yako Ozola na malamu. Amina. Parce que le Seigneur a pris le pain, kwani Bwana beba mkate atomboli le pain, anainyanyua jour à Sainte-Sainte, siku ya meza alobi c'est mon corps. aseni mwili yangu Or le corps c'est la femme. kwa mwili ni mwanamke Ozola na malamu. amen Or Sarai c'était le pain. ikuwe Sarai alikuwa mkate Faites attention. beba hange Kokende koteya teke tena kubira kusema ke Pharaon ayebaki Sarai te. asema Farao ashikupatane na Sarai Wana kobebisa ile Biblia. utaribisha Biblia Pharaon ayebaki nzoto ya Sarai. ni kusema Farao alibeba Sarai sabu bibi Pourquoi? juu ya nini Réponse ezaka na Bible. jibu iko paka mu Biblia Omoni 1 Corinthiens 6. unaona Wakorinto wa kwanza Parce 6 que question moko ifuile yo. kwani swali napashi kufikia Jésus aza saint. Yesu ni mtakatifu Ye moko aza sainteté. yeye mwenyewe ni utakatifu Mais comment se fait-il qu'il a comme péché? jua nini inafanya na kuwa dhambi Parce qu'il a combattu avec le péché. kwani alikombana na Bon, dhambi à son combattre dans le péché, anakombana na il dhambi devient péché comment? anakuya dhambi na C'est mwana comme s'il a commis une seule chair avec ça. anakuwa mwili mmoja na ile dhambi Oui, il a commis une seule chair. anakuwa mwili mmoja na dhambi C'est la loi que Paul a lobaki dans 1 Corinthiens 6. ni sheria ile Paulo alisema Wakorinto wa kwanza sura 6 Alobi que anasema soki osangani avec une prostituée, ukipatane na kaaba ozokoma une seule chair. munakuya naye mwili moya Ozona na malamu. amina Yango ko remarquer. ndio maana tena kuvumbula Soko tamboli. ukitembea Okomona ke utaona kusema les Lévites Walawi na Juge chapitre 19. katika Amuzi 19 Ces Lévites en réalité, wale Walawi kweli il était sur la montagne. alikuwa pa mulima Un homme na niveau montagne. mtu hatua ya mulima Mais sa femme a désobéi. mais bibi yake ashikuti On appelle cette femme-là concubine. banamuita asema no abala Donc quand on dit concubine, wakati basa abala kotala ndenge mokili ezalaka te. ushangalie dunia vile Quand on parle de concubine dans la Bible, wakati basa abala na c'est Biblia la femme ni bibi du second rang. wa C'est ça la kama Bible. mbanda On dit Salomon avait 1000 femmes. banasema Salomoni alikuwa na On appelle d'abord 1000. banabita mbele 1000 Bamsu baraki 700 na 300. ulikuwa ndio sema 700 Et baebisio, ces femmes base banamuke l'entraîneur. bakamuingiza Ozona na malam. amen Oye pa ya parce que batu ba comprendre na bango Bible te. bantu abelu wake Biblia Omoni tang balingi ba choisir mwasi et pa ya roi Cyrus. unaona wakati mfalme wa Suria anataka kuchakula mwanamke Faites attention. mubebe yangi Ba jeune fille nyonso vierge wana. babinti byote bikira bale Roi Assyrie ayebaki nzoto na bango. mfalme Asuria Pourquoi? L'Écriture déclare na Esther, Joani miandiko na il allait chez le roi le soir baraanza kwenda kwa mfalme magharibi et il sortait le matin. baraanza kutoka asubuhi Ce que le roi trouvait que kama mfalme anakuta akoki kotikala na ye ndazwi. ndio anamubeba Soki atrouvait kako kotikala na ye te, bazo renvoyer la femme te. abamurudisha mwanamke Bakotia ye na ndaku ya bafame ya bakonkibini ya roi. batenda kumweka katika mumanyumba ya babibi ba Bible mfalme ezoloba boye. Biblia inasema Babengani ye te. abamufukuza Bakoloba ke akoki kozala rappelé par le roi. batonza mfalme anao kumuita tena C'est ça mara l'écriture. pili ndio miandiko Donc akokota na femme à second rang, atenda kuingia mubabibi mais elle peut être rappelée. anamuita tena Parce que tant que ba vierge folle ba kozala sauver,
il faut en écriture. Kwani pale unasema babikira pumbafu batokolewe, napasha kuwa na miaka. Ozona na malam. Amina. Tokotanga Esther chapitre 2. Tusoma Esther sura ya pili. Parce que ces choses nalinga koye bango. Kwani hivi tunapenda ko biyue. Nalinga katoza na difficulté n'écriture. Mishi penda kukale na tatizo kumiandiko. Sarai tanga komi Sara. Sarai wakati anakuwa Sara. Basimba yete. Abakumugusa. Aiba nzoto na yete. Abakuye mwili yake. Eko koma Sara. Atakuwa Sara. C'est le temps de l'église. Ni wakati ya kanisa. L'église ne peut jamais kozala séduite par l'ennemi. Kanisa haitajaribiwa par kukuku adui. Mais agoleka ba combat makasi. Na tuzopitisha vita kubwa. Ba emprisonnement, batizo kumweka ba gerezani. problème très dur. Matatizo nguvu. Mais le Seigneur akoyeba toujours koya ko assist. Mais Bwana atakuya njoo kumupeguza. Parce que ralinga ko banoloba proprement. Kwani napenda kuseme kwa safi. Mon souci c'est la propreté. Mie nia yangu. Webi batu batongaka. Unaona batu banajenga. Mais alaka po tali mutu atongi olobi yo moko tonga kolobi o aza mutongi. Mutu anajenga. Na wewe unajenga kuna ngati huyo. So tuli bataere bakoyebisa yo. Bwana uliza bajengaye batakwambia. Donc kotonga ezalaka. Kujenga kunikalaka hapo. Na mujengeyo. Yoka Esther 2. Esther 2 le Bible. Esther 2 nasema hivi. Verset 14. 14. Elle y allait le soir. Alianza kwenda magharibi. Wana iparwa. Kwa mfalme. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison. Mais kesho yake asubuhi alianza kupita katika munyumba ya babibi wa pili kule. Chaque femme a passé avec le roi une nuit. Ni kusema mwanamke wote alipitisha usiku na mfalme. C'est ça l'écriture. Ndio niandiko. Sous la surveillance de Chagas, ule kuulizi ya Chagas, eunuque du roi, ule mtumishi wa gardien des concubines. Yose mulindaji ya babibi. Les concubines là avaient la semence d'Asiris. Bale babibi bote balikuwa na mbego ya Asiris. Elle ne pouvait pas retourner na kata ba femme nyonso. Abaje kurudia mu banamuke bote bote. Mais Esther était choisie. Mais Esther bali muchakula. C'est ça l'écriture. Njo miandiko. C'est ça l'écriture. Njo miandiko. Ozola na mara? Amen. Donc pona kolobake, njo kusema ba femme bakokoza la perdite. Banamuke abatuza banapotea. C'est ça dans la Bible ce qu'on appelle femme du second. Njo ndani ya Biblia bala sema mwanamke wa pili. Yango komona aussi njo utaona pia que ya kusema quand on parle de cette femme concubine, wanasema mwanamke concubine. Concubine na Juge 19 katika Amuzi 19. Concubine ya Levite ya kusema abala wa Lawi. Simba malamu boyeke ubame vizuri kusema en réalité la femme kwa ukweli mwanamke c'est tout un corps, ni mwili. Ozola na malamu. Amen. Or 1 Corinthiens 15 so ibisabiso wa Korinto kwanza 15 nasema il y a le corps terrestre, kuko mwili il y a aussi le corps céleste, mwili ya kumbingu. Ozola na malamu. Amen. Maintenant le corps céleste na le corps terrestre, sasa mwili ya kumbingu na pa dunia eza femme iko mwanamke. mais huyo ya terrestre eza concubine. Mais huyo hayuko abala. Adani ngazalaki wana azalaki concubine de Dieu. Ya kusema Adam alikuwa abala wa Mungu. C'est pourquoi les Lévites avaient une concubine. Ndio maana walawe walipata abala. Concubine a désobéi. Na ule abala shikuti. C'est Adam. Ni Adamu. Uzura na malam. Amen. Elle a désobéi. Akashikuti. La concubine était sur la montagne. Abala alikuwa pa mulima. Et à perdre la montagne. Na anapoteza mulima. Cela veut dire à perdre toute une autorité. Anapoteza madaraka alikuwa nayo. Mais il faut savoir que les Lévites ont qui souci à l'andaye. Walawe mulawe albeba uzuni ya mkwake. C'est ce que nous lisons dans les Écritures. Tunasoma katika miandiko. Osora na malam. Amen. Mais tant Zolanda, wakati anamfuata son souci est nini? Nia yake nini? À ramener, amurudishe la concubine na position za lagi na amurudishe abala mu atuela alikuwa nayo.
Et c'est ça la malam. Amina. Donc c'est ça la chose que Seigneur nous comprendre la Bible. Ndio kitu kile napasha kujua. Mais chemin faisant. Mais njia katika safari. Tangu Levite akendeki. Wakati Lawi Mulawi arenda. Les Écritures sont dans Juge 19. Andiko natoleka katika Muzi 19. Que afandaki d'abord pendant 3 jours. Alikana bila masiku 3. Ba retenaki na tata ya concubine. Bali mubeba kuko baba yake. Parce que tukanisa ka tata concubine. Kwani baba wa baba wanaonyesha. C'est aussi Moïse. Ni Musa pia. Parce que tu ne pouvais pas connaître la création sans Moïse. Kwani haungejua umbile kama Musa. Toute la création est sortie de Moïse. Umbile wote unatokea ndani ya Musa. C'est Moïse qui a engendré la création. Ni Musa ndio alizala umbile. Moïse est un père. Musa ni baba. C'est en réalité ni kwa ukweli yende enfermé batu. Yenjo alifunga watu. Donc il renferme tout le monde dans la loi. Anafungia watu wote msheria. Yango cette femme qui naiko fanda kujo. Ndio mwanamke kila anaenda kuikalia kule. Donc ce que nayo faut comprendre boyeke. Ile napasha kuyeni kusema. Le Seigneur chemin faisant. Bwana katika safari. Après la chute d'Adam. Kisha kwa Adam. Azalaki na souci ya ko ramener mutu. Alikuwa na nia ya kurudisha mtu. Yango moni akendeki po kende koluka sa concubine. Ndio pala alienda kutafuta abala wake. Mais il faut faire très attention. Inapasha kuwa ange. Tanga fandi dans cette maison. Wakati anaenda na nyumba. Après 3 jours. Kisha siku 3. Après 4e jour barete. Ba jour nyoso wana ce sont des prophètes. Ile siku masiku yote ni wanabii. C'est ce qu'il faut reconnaître. Ndio inapasha kujua. Parce que prophète c'est tout un jour. Kwani nabii ni siku. Osola na malam? Amina. Parce que tango azoya en réalité. Wakati kuna kwa kweli. Il cherche à faire encore l'alliance. Eko natafuta tena afanye tena agano. Ramener encore la femme. Arudishe tena mke. Abandia d'abord l'alliance à 3 jours. Anaanza agano ya siku 3. Ya Abraham, Isaac et Jacob. Ya Abraham, Isaac na Yakobo. Mais ensuite, kisha la loi est intervenue. Na sheria na kubeba. Wanaweza lecture ya Juge 19. Ile ni kusoma kwa Amuzi 19. Comme le 4e jour. Sa siku ya 4. Et ensuite, na baadaye le 5e jour est intervenu. Ya 5 na kuingia comme étant le prophète. Sa vile wanabii. Parce que va présenter la loi à Moïse. Kwa sheria Musa. Tous les prophètes dans Élie. Wanabii wote ndani Elia. Baza comme 2 jours. Eko sa siku 2. Osola na mala. Bangonde bazo kwa s'ajouter na 3 jours oya liboso Levita yaki na ndaku ya tata ya concubine. Hii masiku 2 jana ongeza kwa masiku 3 ile ya Mulawi alikuwa munyumba ya baba ya Kaaba. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Abal. Le Lévite n'a pas voulu aller 6e jour na akokisha 6e jour dans cette maison. Mulawi ashikupende eneshe siku ya 6 ndani ile nyumba. Bona nini? Jua nini? Le 5e jour c'est jusqu'à Jean Baptiste. Ni use siku ya 5 ni ti na kwa Yohane Mbatizaji. C'est ce qu'il faut nayo saisir d'abord. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Parce que Jean c'est Élie aussi. Kwani Yohane ni Elia pia. Donc à partir il y a parce que asaika na kata ndaku. Kwani alikuwa paka ndani ya nyumba. C'est comme Dieu qui se cache. Ikusa Mungu anarificha. Ozona na malam? Amen. Le Dieu qui se cache. Mungu anarificha. Dieu qui se cache. Mungu anarificha. Okomona que le père ne azako lingate que Lévite a se manifesté. Utona sema baba asikupende Mulawi alioneshe. Donc azo bomba kaka yeye. Eko na mchunga paka Mulawi. Azo boya Lévite abi. Eko na katalo le Mulawi atoto. Donc c'est la manière oyoyo la loi ezalaki ko bomba Nzambe. Mona ile sheria ilikuwa inaficha Mungu. C'est le mouvement que ce père là fait. Ndio ile matingiziko ile malama baba. Oya ko bimisa Lévite. Eko na katala kutosha Mulawi. C'est dans Juge 19. Ni katika Amzi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini quand le 5e jour comme na soir na wakati siku ya 5 nafika magharibi avant que 6e jour ebanda mbele siku ya 6 anza parce que d'après les écritures kwani kufuatana miandiko soir d'un jour magharibi ya siku ils ont engendré commencement de notre jour ipo nazala siku ya ingine ile yango moni aboya kikotika na ndako wangu ndio maana alikatala kubakia mwile nyumba parce que Esaïe 40 elobi kwani Isaya 40 inasema crie lalamika atunike crierai-je asa italalamika nini na koganga nini mimi italalamika nini nde bakombi kuexplique na Esaïe chapitre 40 bakaanza kumfuatilia mu Isaya 40 naza na kati ya likambo ya bakor niko ndani ya mambo ya mamwili parce que 4e jour eza likambo ya corps kwani mambo ya siku ya 4 ni mambo ya mwili mutu mzoko otasaki alobi ke frère qui a déjà libanda sujet mususu mutu mwingine asonga na sujet asema ashirudie mkishina eko inja ibishina na répondre yoke nazara kati ya sujet na kwa mimi niko ndani ya kishina ni msiku ya 4 ya umbile pour la femme c'est le corps kwani mwanamke ni mwili
Or, le soleil, c'est tout un corps. Iwe yuwa ni mwili yote. Ozona na malam. Amen. Or, ce soleil-là, Ikuwa ile yuwa. c'était aussi Judas. Ilikuwa pia Yuda. L'Écriture déclare, Na ndiko nasema. quand Israël est sorti d'Égypte, Wakati Israeli atoka quand ce peuple se loin des peuples barbares, wakati ile taifa inachana taifa Judas devait se sanctuaire. Donc, c'est tout un corps qui se présente. ni kusema Yuda C'est le anakuwa 4e jour, l'air makao. sorti. Ni kusema Yuda anakuwa mwili na alionyesha. Donc, quand il sort, Wakati anatoka cela veut dire que la lumière soit. ya kusema nuru ikuye. Donc, il y a un corps qui se présente, Dieu entre. Ni kusema kuko mwili ile nalionyesha Mungu aningia mwile mwili. David a imbaki aone imuzusu. Daudi aliingia mnamna nyingine. Alors, le père des orphelins, Ase baba wa yatima. le défenseur des veuves. Ule msimamizi wa Alors, dit que quand Dieu était sorti avec son peuple, wakati Mungu alitoka na taifa donc, yake, il faut défendre. alikuwa kukombania. Donc, avant, avant Bima, Mungu mbele kutoka. abandonne ko ebisa bango nyonso. Anaanza kumwambia boti. Atali famille ya Ruben. Angalia jamaa ile. Akiyeba ke ndenge tolingo bima boy. Uyase kutoka. Ngande Ruben. Minjo Ribe. Atali famille ya Isaka. Angalia Isaka. Ngande Isaka. Minjo Isaka. Atali famille ya Juda. Angalia Yuda. Ngande Juda. Minjo Yuda. Atali famille Angalia Ruben. ya Simeon. Angalia Ngande Simeon. Minjo Simeona. Atali famille ya Levi. Angalia Lawi. Ngande Levi. Minjo Lawi. Parce que balobi le père des orphelins. Wale baba wa mayatima. Or, tous les 12 pères bakufaki. Ikuwa baba bote 12 wana. Omoni ba 12 pères wana bakufaki. Na baba balikufa 12. Baza ba 12 pains ya table ya proposition. Ni mikate 12 ndani ya meza ya Donc, mikate. c'est comme le 7e jour, c'est que batu ba pain wazo. Kama inakuwa siku ya 7 watu wanaanza kusema baba. Il faut ces 12 pains longo. Inapasha ile mikate 12. Israël était dans le travail de l'Égypte. Israeli alikuwa ndani ya kazi ndani ya Misri. Et c'est qu'il va contre la 7e jour. Inapasha ongea siku ya 7. Mais Dieu Mais Mungu devait exiger quelque chose. inapasha Il fallait tous les pères mères. ilipashwa baba bote baba. Parce qu'il faut qu'on ait nous 12 pains. Kwani inapasha kutosha ile mikate Au yote ya remplaçant familia. par les 12 autres. Baongeze ingine Ba mikate. pain chaud. Ile ya moto. Ma pain va se remplacer Ile wana. mkate bana C'est ibebe le père bana des ikapasha. orphelins. Ni ya baba wa mayatima. Aza tata orphelin. Baba wa Donc, yatima. pain moko ekei. Mkate mwenye. Pain ezongi. Hii Nde ingine ye. ndio mwenyewe. Ozona na malamu ha. Amen. Metanga zongi ndengo wana. Wakati anabeba ile fasi. Alobi Juda devait se sanctuaire. Sema Yuda inakuwa makao yake. Donc c'est ça le 4e jour. Ndio siku ya 4. Ozona na malamu? Amen. Ah. Esaïe 40. Isaya 40. Balobi boye. Banasema Na verset 3. mstari 3. Une voix crie. Sauti inalalamika. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Mutayarishe ndani ya jangwa njia ya milele. Aplanissez dans les lieux arides. Muizamarishe katika mali ya kukauka. Une route pour notre Dieu. Njia moya juu ya Mungu wetu. Que toute vallée soit exaucée. Na bonde yote ijibiriwe. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Na milima yote na mamilima kidogo Et izambarare. que le coteau se change en plaine. Na ile mamilima ule bishukuru bibadilike bikuye biwanza. Et le défilé étroit en vallon. Na ile mawe yote ikwe meupe. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Na hivi utukufu wa milele itaonekanika. Et au même instant toute chair la verra. Na pale mutu wote ataona. Car la bouche de l'Éternel apparaît. Kwani wa milele Donc amesema. azalaki caché. Alikuwa Mais kuficha. maintenant esengeli a se Sasa manifester. ilipasha alionyesha. C'est ce que bazoloba. Ndio banasema. Donc tango la voix ezoganga. Wakati sauti inalalamika Nde maintenant akoya ko se ndio manifester. atakuwa kulionyesha. Osomon. Amen. C'est textuellement dans ces jours-là. Ni mpaka ile siku. Lolenga zo classé juge 19. Vile asha kuweka katika amuzi. Donc azalaki nanu dans la maison. Alikuwa mbele ndani ya nyumba. Bazo boya bima. Bana mkatalia katika 5e jour wana. siku ya 5 ile. Ezo kende c'est tous les prophètes qui disent Jean Baptiste. Iko neenda tini wanabii wote tena Yohana Mbatizaji. Osola na malam. Amen. Nde maintenant azo bima. Ndio sasa anatoka. Au moment azo bima. Pale kwa anatoka. Na ndako wana. Ndani ya ile nyumba. Concubine. Ule abala. Et comme Jésus-Christ. Ule abala anakuwa Yesu Kristo. Osola na malam. Amen. Jésus-Christ dans son corps. Yesu Kristo Comme juif. sa muyuda. Osola na malam. Amen. Mais déjà tiki ndako. Asha kuacha nyumba. Donc azaneti révélé. Eko tu sawa kufununiwa. Osola na malam. Amen. Parce que Sengeli abima au milieu des frères comme un frère. Kwani ilipasha atoke mubanduku sanduku. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Donc,
tangu babimi wakati anatoka concubine wana ule abala ule akomi Jésus Christ nenga botamaki en Israël. anakuwa ya Yesu Kristo vile alizalika katika Mais Israeli. maintenant qui se passe-t-il? Nini napitikana? Ata bazako tambola wana Hata baza kutembea pale bazalaki ye balikuwa Levite. ye na Mulawi, serviteur ya Levite mtumishi wa Mulawi na concubine. na abala. Mais un vieillard tanga tangi amonika mutu moko. Sasa mzee wakati anabalula anaona toka mtu yumo. Balobi il vit les Lévites, il vit les Lévites na akaona Mulawi na place publique. nafasi ya bantu wote ya Mutu serikali. explica place publique eza Jésus. Ule alifatilia fasi ya serikali Na Matthieu 16 katika Mathayo à partir 16 du verset 11. kuanzia sura 11. Na comparer cette génération na nini? Mitalinganisha hii kizazi na nini? Abi na comparer cette génération Mitalinganisha kizazi na batu moko bafani na place publique. na batu la banikana fasi ya Bazo serikali. beta filimbi do bazo beta ba trompette Napiga bazo mabaragumu. beta ba instrument musique Napika vyombo vya mimbo. bazo ibisa ba susu Baina ndia batu bingine. place biblique lingolo ba prêchoir. Ndio kusema fasi ya watu wote au fasi ya Kuzola serikali. na malamu Ni fasi ya kusema. Jésus qui nous a dit. Ni Yesu ndio tuambia. Donc ba o bazo teya Bale beko na ubiri, bale beko na sema. koteya ndazo benga place biblique. Fasi ya kuhubiri ndio nasema Yango fasi ya watu. moni tele vite. Ndio pale ule Mulawi. Lokola tele azaki na kati ya mboka ya ba frère na ye propre. Alikuwa ndani ya nchi ya banduku yake. Mais lokola tele maki na place publique. Na wakati vile alikala pa fasi. Mtu mmoja anasafari. Hakuna hata ule mwari C'est mpokea. ça Jésus Christ. Ndio Yesu Kristo. À cause de son enseignement, Ndio mafundisho yake. on l'a rejeté. Banamutupa. Au sol en amalam. Amen. Hein. Il faut savoir que Abel fit tuer non dans la maison mais dans le champ. Ndio kusema Abel abakumu yake munyumba, me mushamba Etali sakanini. inaonyesha nini? Omoni ndenge osawana. Unaona vile huko. Obota mina libota. Unazalikia ndani ya La kizazi. famille, boza bien. Jamaa, Bozo vivre malam. Mungu naishi vizuri. Mais soko bongoli ka motema. Kama unabadilisha tu moyo, Ezane to koti na champ. iko sawa vile unaingia mushamba. Ogo koma na binemi na kata famille no kaka. Paka ndani ya jamaa yako utakuwa na badui. Poko mi l'esprit mususu. Wani unakuwa na mawazo mengine. Omoni vimake parfois muteza ufutero classe, ozo ninga soko futa classe. Mtu anaanza kuripia masomo na katana tena kuripia. Na zune exemple. Nabe mfano. Ba prophète nyos. Banabii bote. Basakini ba famille na bango boy. Balikuwa na majamaa yabo ya mwili hivi. Maboto babotama. Bazalaki na bafamille. Bizazi mule banatokea. C'est ça dans la maison. Njoo ndani ya nyumba. Metangu zamba zo benga ye. Wakati Mungu eko namuita, A commis l'adversaire de tous. anakuya adui ya bote. C'est ça le champ. Njoo shamba. Hein? Na champ bako abattre ye. Mu mashamba mule batamuwa. Akokoma comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Atakuwa sa kondo ule banenda mpenda kuuaji. Kaka ba frère na ye ba okoma pe binemi na ye. Paka banduku yake banajua batakuwa baadui. Soki Joseph azoki basonge te banga ozala bien na ba frère na ye. Kama Yosef ashikupate ndoto, batakuwa vizuri na barafiki. Mais tanga se retrouver dans les champs. Wakati alikuwa ndani ya Sauf shamba, dans un service. ndani ya kazi, Akomomona. akaanza En kuona tout cas bakabwana. pale balakabulana. Ozola na malam. Amen. C'est pourquoi Njoo maana kozalaka te wana po sepelisaka bato. usikue pale ndio kufurahisha bantu. Yango Paul alobaki, Njoo pale alisema, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. kama mimi nafurahisha watu, sitakuwa mtumishi wa Mungu. Elo mbona fo yoyeba. Ile inapasha uyu Eh? ya kusema Tangu naza na parole. wakati niko na neno. Oya alingi parole te. Ule ashipendi neno. Akendi. Aende tu. Na kotambola na wasa na parole. Nitatembea ule kona. Lobaka ndengona. Wacha sema vipi? Na millennials. Bafasi. Na bokangamana oya sana parole. Mitambatana na ule kona neno. Oya sana parole te. Na Ula sema kangamana. neno. Tutambatana na nini? Parce que dans les champs, Kwani ni ndani ya ceux shamba? qui bosa na même esprit ndebo kozala ensemble. Kama Mungu na roho moja mtakuwa pamoja. Wana bamona aga nzoto te. Hapana baonake paka Mungu. Il faut yeba mutu ozokanga miso. Uyu asema uyue mtu akufunga macho. Kolinga toyeba mutu na miso Wewe mibale. kuyua mtu umone hivi. Yeba mutu na olengeke na kangi miso ana. Umuyue mtu mvile afunga macho. Na yebi. Mimi nakufamia wewe. Osomana. Amen. Yeba ezala miso akukanga. Wewe unapaswa kumfamia macho. Ozola na malamu ha. Amina. Donc c'est que il faut yeba mutu bien. Ni kusema napaswa kufanyia Oyo nyonso sura na ye. ile yote ule Ba wote oyo unayo. zofana na na bango. ule ushakuikana Mais ba oyo bosana bango na église. hata mloko nabo ndani ya C'est kanisa très important. ni ya faida sana. Parce que sika bana nzambe basanganaka. Yaani fasi watu wa Mungu wanakutana Bato ya hapa. molili pe bayaka. Bati ya giza na baba la kuyaka. Ozola na malamu. Amen. Donc c'est que na kati na yango ce n'est pas pour rien Dieu nous a donné l'esprit à discernement. Kwani ndio ndani yayo ndio maana unaona ana bure Mungu alitukaburia roho Le ya Seigneur kuchunguza. ebisa biso. Bwana alituambia Invoque-moi. uniite Je te montrerai takuonesha
je te répondrai. takujibu, Je te montrerai de grandes choses. takuonesha bintu bikubwa, Des choses cachées que vitu tu n'as vya jamais connues. kuficha, vile au ya yuwaka. C'est une promesse. Ni ahadi. Oh monaka, c'est Kwanza une kwa promesse. ni ahadi. Ozona na malamu, Amen. ozoyoka, mais Nzambe pe fuatalisa kwa makambo. Mungu inapaswa sasa kukuonesha kwa mama. C'est une promesse. Ni ahadi. Même Pierre l'avait dit ce jour-là Pentecôte. Hata Petro alisema kwa ile siku ya Pentecost. Dans ces derniers jours, Sasa kwa ima kipindi vos fils et vos filles prophétisez na prophétiseront. watoto wenu wanaume watatabiri. Koprophétiser wanaweza kotea te. Utabiri kule na ku. Eza vraiment komona makambo mitema pe kuannoncer ba makambo mususu. Ni kuona mambo ya ndani ya mioyo na C'est une kutangaza promesse mambo ingine. dans l'église. Ni ahadi ndani ya kanisa. C'est vraiment une promesse. Kwa kweli ni ahadi. Kili kama eza kobombama Mambo ya mefongwami. na inaonekanika. C'est une promesse dia de. Ahadi ile Mungu analeta. Kotika la te wana ke. Kibake pa- Omona ke biloko wana eza biloko nzambe te. C'est ya une. Mungu. Et le diable ayaka pour distraire batu. Shetani anakuja kulengesha Kwa watu. mutatia kana biloko wana te. Mafuta shekela imani mwile. Boaza na facilité à coopérer. Apena uwepesi ya kutumika. C'est ça le diable. Ndio shetani. Ozona na malamu. Amen. Il faut koyeba biloko nyonso nzambe apesi yo. Unapaswa kutambua vitu vyote Mungu alikuwa. Ce sont des choses que Dieu a données pour ce temps. Ni vitu vile Mungu alileta njoo ya hii wakati. Voir des choses que les gens ne voient pas. Kuona vitu vile bantu abaone. Koyoka makambo bato bayokaka te. Kusikia vitu vile bantu abaone. Mais c'est par grâce, Ni kwa neema. par l'esprit. Kupitia roho. Nzambe afungulaka makambo Mungu mingi. anafungulaka mambo mingi. Ozona na malamu. Amina. Mais makambo ya Nzambe fungulaka nini? Mambo ya Mungu yanafungana namna gani? Zala mutu esprit ya se retiraka dans des prières. Kukue mtu wa kwanza kujikokota, kujitenga mu maombi. S'exerçaka kosololaka mingi na Nzambe. Wewe kujifunza kwanza kuzungumza très sana na Mungu. important. Ni ya faida sana. Osolola mingi na batu. Unasumbuliaka sana. Nde oyebaka pe makambo ya batu mingi. Ndio mambo ya bantu hata kisiasa mingi. Soki batuni Kama information. nakuuliza habari ya Hoteli nchi, muta toyokaki na sasa RFI. tulishikia kwa RFI. Tolandaki boy. Tulifuata hivi. Ozola na malamu. Amina. Donc toutes ces choses ezaka nini? Hivi vyote na nini? Il faut mutu ozala plus attaché dans la prière. Inapaswa kuwe mtu wa kuambatana sana mu maombi. Et ces gens que nous lisons dans la Bible. Na bantu hapa tunasoma ndani ya Ba Biblia. oyo tozomona ke bazalaki comme amis de Dieu. Hapa tuliona sasa rafiki ya Mungu. Batakozwa batemps ebele avec Nzambe. Anasema wakati munene na Mungu. Ozona na malamu. Amina. Asaf poazwa solution. Asaf Asaf ndio kupata jibu. libanda andia kwa Nzambe azako comprendre te. Nje ya nyumba ya Mungu ashikwaze kuelewa. Mais la lecture de la loi était. Mkusoma kwa sheria ilikuwa On va autant chaque sabbat ile était. kusoma katika. Mais pour comprendre, il est allé prier dans la maison de Dieu. Alienda kuomba ndani ya nyumba ya Mais Mungu. Nzambe a répondre. Ndio Mungu akamjibu. Mais il avait les rouleaux, il avait la loi. Alikuwa na kitabu, alikuwa na neno la Mungu, alikuwa na sheria. C'est une chose que Dieu a promise dans l'église. Ni kitu kile Mungu alilaka ndani ya kanisa. Kufungwa ya makambo. Kufunguliwa kwa mambo. Usona na malamu? Amina. Mais Dieu fait tout selon l'analogie de la foi. Mungu anafanya ile kuambatana na imani. Donc les dons et s'exercera d'après la parole. Na zawadi inatumikaka kupatana na neno. Donc nazungi bena awa na kati. Mimi narudia sasa hapa. Pour nazotali ce que Seigneur doit comprendre. Kwa nini unapasha kuelewa? Que place publique. Fasi ya serikali. C'est le service. Ni fasi ya kazi. Le Seigneur alobaki. Bwana alisema. Le monde bakoinabini, monde akoinabini. Dunia itanichukia. Pona nini? Jua nini? E inaki ngai parce que nazali ko condamner yango ke ba œuvre nango eza mabe. Inichukia mie kwani mimi naanza kuihukumu sema kazi yako mbaya. C'est ça la place. Ndio fasi ya serikali. Yango komona so tenge juge 19. Ndio kama unasoma katika les Lévites sanga telemi na place publique. Wala wakati anasoma personne ne l'a reçu. Hakuna hata mtu alimpokea. Là aussi 1 Pierre 2. Ule unabeba Petro wa kwanza sura pili. Rejeté par les hommes. Bana mutupa kuko watu. Mais choisi par Dieu. Kuchakulia kuko. Place wana Dieu azobima les vieillards. Ni Mungu ndio anatoka saa mzee. Les vieillards. Mzee. Donc quand le vieillard est venu, wakati mzee rejeté par les hommes, matupia kuko watu, choisi par Dieu. Wakuchakuliwa kuko Mungu. Ozola na mala? Amen. Dieu choisit Dieu. Mungu anachakulaka Mungu. Donc Dieu dans le parcours Mungu mumwendo est choisi par Dieu. Anachakuliwa kuko Mungu. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Ozola na mala? Amen. Dieu l'a accueilli. Mungu alimpokea. Donc tangu Dieu ayambie na ndako. Wakati Mungu alimpokea ndani ya nyumba. Babita bili ya vile batomboki. Bale bote dekaji ba muji. Parce que la maison ya vieillard. Kwani nyumba ya mzee. C'est tout un service encore. Ni kazi tele.
c'est un service. ni fasi ya kazi. Ndio moni vile se soulever. Ndio unaona muji na shimama. Distance se soulever. Wakati muji na shimama. ABC vieillard pesa biso yeto connaître. Mon problème c'est ça. Anasema mutupatie tumuyue. Juste 19. Amuzi 19. Yoka nenga lobi. Parce que c'est ce corps-là que nous expliquons. Kwani ni mwili ile tunafanya. Le corps qui garde la lumière. Mwili kunachunga nuru. Je pense que tout ensemble ensemble. Hein? Tunatembea pamoja. Juge 19. Amuzi 19. Verset 22-23. Makumi mbili na mbili, makumi mbili na tatu. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, wakati wanaanza voici kufurahi, les hommes de la ville, angalia bantu ba mumu, gens pervers, batu babaya entourèrent la maison. bakazunguluka nyumba. Dans la Juge 19, verset 22. Amuzi 19 makumi mbili na mbili, verset 22. makumi mbili na mbili. Frappèrent à la porte Wakakokola kumulango et dirent au vieillard, bakaambia mzee, maître de la maison, mwalimu wa nyumba, fais sortir l'homme qui est entré chez toi tosha mtu ule anaingia kwako pour que nous les connaissions. C'est kwa ça. hivi tusharatike naye. Ils avaient besoin de connaître donc l'homme avec l'homme. Balipenda kusharatika na anaume. Donc obengaka ba homosexuel. Vile tunaitaka bale batu balasharatika. Mais les Lévites ayokaki liloba wana libanda. Quoi? Mulawi Bazana besoin ba connaître. bari mutambose ba mujue sabu bibi. Tala maintenant ndenge Lévite azoko expliquer. Shikasa ve mulawi vile nafuatilia. Azo expliquer phrase ya verset 22. Eko nafuatilia imustari ya 12. Na Juge 20 yoka. Amuzi 12. Verset 4. Sura hii. Alors les Lévites, Sasa mulawi le mari de la femme, bibi yake bwana yake qui avait été tué, ule aliuwa prit la parole akabeba neno et dit, akasema, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibea de Benjamin. nilifika na abala wangu katika Gibea. Il faut koyeba ke Nilipasha kujua Lévite akota na Gibea monté sur un âne. uyasema umulawi aliingia kugibea asha kupanda pampunda. Or Gibea c'est la ville de Benjamin. Ikwe Gibea ni muji ya Benjamina. Benjamin c'est l'enfant de Rachel. Benjamina ni mtoto wa Lakeli. Yango moni tangu Jésus Christ abotama. Ndio pale utaona Yesu wakati alizalika. Tangu ba mage bake ko adore. Wakati wajuzi waenda kumwabudu. Tangu ba mage baboyi kozonga pe Herode. Ikwe wajuzi wanakatala kurudi kwa Herode. Alors na Matthieu chapitre 2 à partir du verset 16. Mathayo 2:16. Herode a sotombokaki. Na Herode alitomboka. Atindi baboma batu na territoire na ye na Israel. Alituma sabani wakawe watoto bote ndani ya mji wake. Profesi nini zoko kisama? Unadika nini hata kutimizika? Rachel pleure ses enfants. Lakini kuna lia watu. Elingolo bana tangu Jésus yaki Israel zaki considéré comme Benjamin. Ni kusema wakati Yesu alikuya Israel baliiwa kama vile Benjamina. Ozola na malam? Amina. Parce que Israël était le frère de Joseph Jésus. Alikuwa ndugu. Vous comprenez, hein? Yesu. Donc Israël, donc parce que Benjamin avait deux enfants. Benjamin alikuwa paka Laquelle avec Benjamin et Joseph na Benjamina. Alors Israël était considéré comme Benjamin. Israël ilikuwa sa Benjamina. Mais Joseph était qui? Mais Joseph alikuwa c'est Jésus. Ni Yesu. À ce temps-là, la ville était comme Benjamin. Les Lévites entraient dans Benjamin. C'est ça la parole. Yangomoni Lévite azoloba. Il est allé à Gibea. Les habitants de Gibea donc na Benjamin se sont soulevés contre moi. Et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Awa Lévite a expliqué verset 22. Verset 22 batuwana tangu baturaki maison balobaki nini? Pesa biso yeto sangana na ye nzoto. Utupatie
tumubebe sabu bibi. Ye Levite azoyoka kosangana nzoto ningi oloba nini? Mulawi mukushikesa kuchanga mwili yoka Levite ngate ngala zaka zoba libanda Bible. Si hapa tuko hapa wapumbafu nje ya Biblia. Yoka Levite n'a pas expliqué. Ils entouraient la maison pendant la nuit où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Donc kosangana nzoto s'appelle aussi tuer. C'est la Bible. Parce que dans la émission Christ était saint. Comment comme péché? On a utilisé la loi ya bosangani. Balitumikisha sheria ya kupatana kwa mwili. Unaona na maana? Amina. Ah, c'est ça la Bible. Ndio Biblia. Donc na ombre katika kivuli bosangani zoto nzamba lobela ngo lokola aussi mourir. Aya kusema kupatana kwa mwili, Mungu anasema kusema kuingine sasa ni kufwa. Est-ce que na maana? Unapata yango il fallait Pharaon à connaître Sarai. Ndio maana ilipashwa Farao abebe Sarai sabu bibi. Mais azongisa. Mais amurudishe. Parce que Sarai, c'est comme le corps de Jésus. Ce corps de Jésus devait devenir péché. Donc, on va bien qu'un péché. Donc, corps, on fallait comme impudicité. Mensonge. Impudicité. Impudicité. Le corps. Mensonge. Orgueil. Le corps. Cela est expliqué par les deux devenus une seule chair. Na ombre katika kimvuri ozora na mala unapata vizuri eza lokola ndenge biso tozali tangu tobotami wakati tulizali première étape avant de nimela Jésus mbele si kuamini Yesu. En tout cas l'ennemi azosakana biso adui alituchezesha. C'est l'étape comme Sarai ikipindi sasa cha Sarai. Mais après kisha tukoya kama Sara tutakuwa Sara la basimba kabisa pale abatutenkaki osora na mala amina la tobatela mina virginité pale tunalindiwa na bubikira la toza protégé pale tuba kulindiwa. C'est ce que nayo singolo comprendre. Ndio napasha kuelewa. Donc c'est que ni kusema il faut nayo comprendre boy inapasha kuelewa hivi que le corps ya kusema mwili le corps propre mwili yenyewe ya la lumière ya nuru eye pona rôle ya séparer la lumière et les ténèbres inakuwa juu ya kazi ya kuachanisha nuru na giza. Eye point marqué époque ikwe njo ilete vipindi osola na malamu amen. Eye époque eko kopesa un temps merveilleux inakuwa njo kuleta kipindi kirembo. Effectivement, il faut nous comprendre que biso tozalaki aussi dans la mort, tozalaki dans l'obscurité, mais il fallait un soleil, et c'est l'œuvre de la croix, et coucher à la croix, et ndima ko porter nos infirmités, et ndima ko porter nos maladies, et makolata notre péché. Il voit les zambi yetu. Alors action on a séparer lumière et ténèbres. Ile tendo itaachanisha giza na nuru. Solo na malam. Tunapata vizuri. C'est par grâce, c'est corps là. Ile mwili ni kwa nini? Yango moni étant le corps du soleil. Donc le corps de la lumière plutôt. Mwili ya nuru. Azana rôle à koka ko combattre pona koboto la terre. Ikuna kazi njoo kukombanisha njoo inyanganye dunia. Parce que Psaume 19 ezoloba kwani Zaburi 19 nasema semblable à un héros wa kufanana na zabu qui se lance à la carrière. Ule ko ne mushale yenyewe unaenda ku carrière. Donc azo ya poya ko sa musala. Anakuja kufanya kazi. Kanzo prendre ce corps là. Wakati bebe mwili. Omoni Zakari tanga mona ki ye papa na Jean Baptiste. Munana wakati Zakaria aliona baba yake en réalité ayeko exterminer nos ennemis. Anasema kwa ukweli anaokuwa watu. Ndalobi le soleil le vent. Anasema yua ya kunyanyuliwa. Pona nini? Jua nini? David aza un guerrier. Daudi ni mpika vita. Donc Judas c'est un guerrier. Yuda ni mpika vita. Mais c'est un roi guerrier. Ni mfalme mpika vita. Est-ce que vous avez la malam?
donc rôle wana osala nini ile kazi anafanya nini eza po azongisera biso héritage oyo toperdraki ndio aturudishie urithi ule tulipoteza alongola biso dans le ténèbre atoshe mugiza po tozonga dans la lumière qui est la nature divine de Dieu umbile ya Mungu. Mais natalisaki l'autre fois Mais miloresha mara ingine après avoir fait cette œuvre de la gloire kisha kufanya hii kazi ya msalaba oyo ezali concubine balivre ye ile iku abala ule banamutoa omoni tango livre concubine mwana wakati analeta ule abala tango livre concubine analeta ule abala qu'est-ce que ces gens ont fait ils ont connu la concubine ndio kusema bari ishara cela veut dire c'est la mort cela veut dire la mort action wana c'est ça mourir ndio kufa ozona na malam amen parce qu'il faut comprendre le mouvement biblique kwani napasha kujua la même action wana bakile tendo samba lobelango d'une autre manière Mungu anaisema mnamuna nyingine comment azolobelango namuna gani unasema azolobelango na l'ère ya Sédécias eko nasema wakati ya Sédécias un roi Sédécias mfalme Sédécias les temples sera temple de l'Éternel hekalu ni hekalu ya milele mais maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il nini lipitikana na l'ère roi Sédécias wakati ya mfalme Sédécias ba sacrificateur presque nyonso wakuani wote bakomi na mwa ba statuette na bango bakakuwa na masanamu yao batu bakompena te soki zapani batu baeke ni kama chaque sacrificateur mukwani wa azio na mwa ikeko na eko na kuwa na sanamu yake anaeka muhekalu sacrificateur msusu pe mukwani mwingine ayene ikeko na anakuwa na sanamu yake temple wana ile kazi décor à Jésus ndio mwili ya Yesu ezo kongola nyonso ya mabe kuna beba bubaya bote chaque sacrificateur mukwani wote azio toujours de loko na mabe anakuwa para kitu eza na Ezekiel 8 loko na solo Ezekiel nzamba zio Ezekiel ndio Mungu amele Ezekiel kala magambo yose na Jerusalem angalia mambo yanafanyika katika Yerusalemu ndako na bazola kisawana ile nyumba bado ile c'est la concubine ni abala ozola na malam amen alobelango mpe na forme la femme d'Ezekiel alisemea muale ya mke bibi wa Ezekiel ozola na malam amen la concubine aza entourée avec des méchants abala eko kuzungulikia na wadui c'est ça cette maison là ndio ile nyumba mene sali nini inafanyika nini il faut baya ko abattre cette maison inapasha bomoni ile nyumba ye moko pe asalaki yango asalaki nini ye mwenye alifanya bateki bakota tina tam baujishai bingeti na mwekano bakomasala commerce na bango anaanza kuujisha na jande katika Yohane 2 alobi mbala moko aevoke écriture ezaki na l'ère ya Sédécias anatosha ile miandiko ilikuwa kipindi cha ma maison ezalaka nde la maison du Seigneur Jérémie nyumba yangu ni nyumba ya Bwana oyebaka ndenge Bible esala napasha kujua vile Bible ezaka elamba etongama bien ndio kusema Biblia ni nguo ile balishona mzuri bien vraiment ni nguo ile balishona mzuri ekokaka mutu nyonso auta na eternité soko letika taya bien ekokinga ile yaka mtu tena alitoka mu milele hata soko sana numero nini soki baratisika yo haikuwa namba kali au sababu kama tunaipenda zaraki na eternité kwa mu milele ozomona amina yango komona bayebisa biso likambo basapato ya échange te na nzela voyage mambo ya kusema na bilako baribadilisha munjia donc bana balati yesu kuza bango panda 40 ina benea miaka 40 elamba balati yesu bazokola na yango ile ngwa barivala baritoka nayo yoyo na bakomesha mfupa donc c'est merveilleux nyamurembo Deutéronome nzamba alobi Moïse alobi ke elamba lobi ne pasukaka te kumbo Musa anasema ngwa yenu haikupasukaki sala na malamu amina tanyo satambolaki na bino wakati yote alitembea Dieu merveilleux Mungu ni mrembo Dieu nzambe so balingio Mungu kama anakupenda atoka na kata avion atoka katika ndege oyebi notion nyonso ya avion unayua mambo yote ya ndege kile panzana likolo na sasa inapasha ezo panzana inabomoka inaungua na wewe utakufa pour raisonner te wewe usiwaza tena sana altitude soki ya 10,000 iko yulu burefu kama yangapi yo simba kaka parole wewe baba paka neno yango de créer espace vide wana zo banga ile neno c'est la parole là yenga ile ewa ile amen ozona na mala kolingi ile kote usiogope kitu kala bazalaki na kati ya boîte angala baraka katika mutumbo na batu nyonso na batu yake bote ba prisonnier bale bafungwa ange ya nzambo ya zo servir malaika wa yebiseke biloko nyonso ekobunga anasema vitu masafari vitu vyote hivi vitapotea mais wana koraisonna tate ule ushiwaza takuwa yeba kaka ta oyebi ke Paul alobaki ke j'ai perdu même l'espoir donc ezalaki jeté kusema Paulo anasema tala niveau Paul ayebi so ke
asia soki message me ezalaki somo na kata mai Paulo alikosa pokea ujumbe babiki bango nyonso bote balikuwa balipo ana se rappela le bien ayebisaki ngani aliniambia tala liloba nzambe eza plus solide que le ciel et la terre. Neno la Mungu iko kamili kupita mbingu na dunia. Soki ayebisi yo likambo kama nakwambia mambo aza nzambe ni Mungu yende azoko faire mourir yende azoko faire vivre ye ndio kwa nafanya mtu akufa parce que yende alobi kwani yeye ndio anasema simba oyo alobi bamba ile anasema ata batu ba matinde ngini ata batu banapana namna gani alobi banasema simba oyo bamba paka ile Mungu anasema batu bakozonga na oyo atarudia kuii yake batu bakuadore batu batabudu paka ile alisema Joseph après combien de temps Joseph kisha vipindi ngapi le Seigneur akope so vision Bwana tuzo kama wewe ebisio likambo anakuambia maebisio ndengo kokoma na ngoto ashita kwambia vile utaenda nayo ile mambo posa ukangama ulingaka ye bien abombeli yo shemeni osabisio okomona gloire nia jo wewe wakatane naye atakuchunga ile safari yote shema kolekela abombeli atapitia ebisio kake okorelie anasema tatawala mabete teke bakoyina yo mubaya kwa sababu bakoteka yo batakunyunyua bakokosero makambo kuna bakosomba yo na mwasi ya Potifar nyonso wana abombi maebiseka kokudomine wewe utatawala talaka ba mipepe nyonso wana angalia ile mapepo ile mais qu'est-ce que c'est qui a gardé ni nini alipaswa kuchunga la pureté usafi la communion avec Dieu ushiriki wake na Mungu ce que Dieu a dit Dieu le Mungu alisema s'accomplir itatimizika chemin na yenyo sa garder la sainteté mubalabala safari yake yote et les promesses de Dieu yaki ko s'accomplir na ahadi ya Mungu ilikuwa kutimizika c'est comme ça jo hivi osana makambo nzamba yebisiyo kuna mambo ile Mungu anakuwa garde la pureté chunga usafi marche dans la sainteté tembea katika utakatifu crains toujours Dieu ongopa paka Mungu la chose s'accomplira certainement paka itatimizika Dieu n'a jamais menti Mungu ashalanda et c'est ce que Seigneur nous comprend ile napasha uelewe oyeba que le grand Dieu Mungu kubwa tanga zosala son œuvre wakati anafanya kazi après son service kazi yake il prend toute cette victoire anabeba ushindi wote huo on a clôturé pour aujourd'hui ndio kushimamia juu leo Ephésiens chapitre 2 Efeso 2 mais nakolobaka eloko moko d'abord avant natanga eza Ephésiens 1 plutôt ni Efeso sura ya kwanza tasema à partir du verset 19 tina 23 kuanzia 19 tina 23 natalisaki d'abord milionesha mbele chaque jour siku yote ezalaka na makambo oyo ezolobela inagana mambo ile kuna semezea presque toute la Bible chaque jour d'abord Biblia mzima siku tu et prophétiquement par lokola calendrier na unabii sa tarehe ya calendar ozile dit le Seigneur apesaki l'alliance du matin na alliance du soir unabeba tu vile Bwana alisema agano ya usubuhi na ya magharibi na kati alliance du matin na alliance du soir katika agano ya usubuhi na magharibi ozomona lever à soleil na coucher soleil tuko naona yua kunyanyuliwa na yua kulala donc ezani tagana kata 4e jour ikusaba msiku ya ine il parle de toute la Bible nasema nje Biblia mzima et puis tozoya komona aussi tuko naona pia na manifestation à la lune mukioneshe kia mwezi la lune comme la femme du soleil mwezi kama vile bibi ya yua azo traverser temps ya nuit iko napitisha kipindi cha busiku et c'est ce que tozomona en Exode 27 ndio tuko naona katika Kutoka 29 à partir du verset 20 na 22 kuanzia 12 tina 22 bazolo bakele chandelier ekozala allumé du soir au matin banasema tala inapasha waiwakishe magharibi donc c'est tout un temps de la ligne ni wakati ya mwezi yango Romains 13 verset 12 jo wa Roma 13:12 ezoloba la nuit est avancée inasema usiku cha kuendelea les jours approchent siku inakuwa karibu prophétiquement temps oyo église eza na temps ya nuit kwa kinabii hiki kipindi kanisa usiku kipindi cha usiku na lobite que les ténèbres eza dans l'église non ni siseme église kuna na kanisa l'église a la lumière qui est le Seigneur dans la maison kanisa iko na nuru ile ko Bwana ndani ya nyumba mais le monde est dans les ténèbres mais dunia katika giza donc la nuit est avancée les jours approchent ni kusema busiku busha kuendelea siku inakuwa karibu mais faut ba programme ya Nzambe en réalité inapaswa kuyose matengenezo ya Mungu kwa ukweli le départ de l'église mwendo ya kanisa
ezosalema avant l'aurore. Inafanyika mbele ya mapambazuko. Parce qu'avant l'aurore l'église part. Mbele ya mapambazuko kanisa itanyanyuliwa. Tant ya départ de l'église, wakati kwenda kwa kanisa, ezali tant oyo Lot abima Sodome. Ni wakati ile Lot alitoka Sodome. Lot abima Sodome quand il faisait encore nuit. Lot alitoka Sodome wakati giza ingariki. Donc abima avant aurore. Alitoka mbele mapambazuko. Parce que l'écriture lobi. Kwani imeandikwa imesema tangu atamboli. Wakati anatembea. Amoni esike sengela kende. Anaona fasi alitoka. Dès le soleil commença à se lever. Ndio yua ikaanza kutoka. Pona nini eza bongo? Jwani niko vile. C'est par rapport à Cantique de Cantique chapitre 2. Kufatana na mwimbo ya Solomoni sura ya 2. La femme azoemba que le mari akoya avant que les ombres fuient. Biblia inasema Bwana atarudia mbele ya giza kukimbia. Donc la femme azotalisa en réalité. Ni kusema mwanamke anaonyesha kwa kweli. L'enlèvement ezali avant l'aurore. Unyanyulivu ile ko mbele mapambazuko. Pona nini? Juu ya nini? L'aurore ekozala répétition ya Eli. Ndio sema mapambazuko itakuya kurudilia mambo ya Eli. Omoni kobanda Adam kweyaki. Unaona tangia Adam alianguka. Nzamba sambisaki Adam na pokwa. Mungu alimhukumu Adam kumangani. Tangu sambisi Adam na pokwa. Wakati alimsababisha bengani Adam. Akamfukuza. Ko bengana ki Adam. Wakati alimfukuza Adam na boya zao kende vima na molili. Adam anaanza kwenda mugiza. Donc molili ekotaki. Ni kusema giza lingi. Esengelaki mena tongo ya. Ilipasha sasa asubuhi kule. Tongo oye ko bengana mulili. Asubuhi ile itafukuza giza. Mais avant tongo wane ya. Mbele ya asubuhi. Oye zali l'arrivée de Jésus. Ile kukuya kwa Yesu. Esengelaki l'aurore est annoncé tongo. Ilipasha mapambazuko. Yango Jean chapitre 1 zoloba. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais il faut faire très attention. Parce que Jean 5, le Seigneur déclare encore. Jean était une lampe. Et vous avez joué pendant 1 heure avec sa lumière. Donc en réalité, l'aurore n'est pas un jour, mais c'est un jour. C'est ça le langage qui est en Jésus. Donc il n'est pas la lumière dans Jean 1. Mais Jésus appelle qu'il est la lumière. Donc pas la lumière, lumière. Pour ça Jean. Donc il était l'aurore. L'aurore est ni jour ni nuit. Mais c'est tout un jour. C'est tout un jour qui n'est ni jour ni nuit. Donc, il n'est pas la lumière, mais c'est une lumière. Parce que Dieu, quand il a dit la lumière, il appelle la lumière quoi? Jour. Ni jour ni nuit, mais c'est un jour. Mais na suka ya jour ango nde la lumière paraît. Donc tangu Jean Baptiste aussi samusala na ye de Jésus-Christ azokota na action wana Jésus-Christ atamboli comme le soleil. Atamboli tangu mena azokufa ezali coucher du soleil. Mutu explica biso kolala comme la mort. C'est Jésus. Yenda loba na Jean 11. Lazare notre ami dort. Donc toute interprétation n'est pas na ye. Kolala eteli saka kokufa. Osomona. Tant tomoni Adam lala ki po bimisa la côte. Soki toye pas Jésus na Jean 11. Adam était mort. Dans loba ki Lazare notre ami dort. Anasema Lazaro mpenda wetu. Alors soleil peut lalaka. Pia yue na lalaka. Donc lala soleil en réalité. Ezali roi. C'est l'œuvre de la croix. Mais après cela, la lune a bandi marche. Et cette lune c'est l'église. C'est le temps du chandelier. La marche que l'église a fait jusqu'à la perfection. Mais tant que l'église a zokende, l'horreur est intervenir. Donc l'Apocalypse 11. Il faut faire très attention avec l'Apocalypse 11. Apocalypse 11. Ils ont bien bangonyo somi balé Eli. Ce sont mes deux témoins. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux. Balobite que l'Inde a le pouvoir. L'écriture ne dit pas ça. L'écriture ne dit pas ça. Que
l'un d'eux a le pouvoir de fermer le Mmoja feu katika bawili eko na uwezo et l'autre a le pouvoir de changer l'eau en sang. Verser le binewanate. Il n'a plus rien. banasema kubi mingi Donc place wana Moïse na Eli baza Musa na Elia babo Eli. kitu kimoya. Ozo comprendre ngi Bible ça, Bible zande bongo. Biblia ndio hivi iko. Jamba za ato ebi français. Mungu ataka Jamba soka le babo mbele kama babo mbele anapenda kama. Otangi mokomona te. Anakupicha kitu nasoma mkimbombo Sabo, na sabo. usiki. Mungu eko vile. Somon. Akomona te. Hautaona. Donc c'est que Ni kusema bango nyonso mibale baza Eli. bote bawili ni Elia. Ozona na malam. Amen. Donc baza aussi temps aurore. Beko kipindi cha mapambazuko. Donc tango bango ba ko intervenir wakati watingia après intervention na bango kisha kuingia kwabo. eza na lever à soleil koya lolenge Jésus Christ akoya encore. Nyanyulivu ya yua vile Yesu Kristo atarudi tena. Donc mais avant ya Mbele kuye. il faut un combat et salema sur la terre. Inapasha vita ya Armageddon fasile. Mais avant Armageddon, mbele Armageddon l'ennemi a régné 3 ans et demi adui après la mort de des autres sur la terre. Atabisha miaka 3 na kipande kisha kifu cha wapakulia wawili pa Donc dunia. l'écriture déclare il fera une solide alliance d'une semaine. Miandiko imesema atafanya agano kamili ya juma moja. Mais pendant la moitié de la semaine, il Mais fera cesser les sacrifices de l'offrande. Katikati ya juma atakatarisha masadaka. Soko koti pa babranamis bakoyebi soke Kwani ngao banamisa atakwambia Moïse akozongela kotumba taba Musa kama narudia na bangombe na Israel. Atatoa sasa bangombe na bambuzi. Mais pas na biso mais kwetu tondimaka ndenge wana te. atutikake vile. Parce que mutabandi interprétation bien c'est Jean-Baptiste. Mutu alianza utafsiri vizuri ni wane Mbatiza. Ozola na malam. Omoni mena jour à 4e jour ndenge za Mwana classe. siku ya ine vile kwa ya kupanda. Na 5e jour ndeto monaki ndio tuliona bakeli oiseau. Banaumba ndeke. Donc ezota isa notre enlèvement. Inaonesha unyanyulivu wetu. Donc le soleil ni kusema yua ayaki asalemi na 4e jour. Inaumbiwa siku ya ine. 5e jour ezaka comme le retour du soleil. Inaweza kurudi kwa Eza yua. deuxième fois le soleil ayi. Ni mara pili iwe inakuya. So tangu Jésus ayaki wakati Yesu alikuja eza deti 4e jour. Ilikuwa siku ya ine. Maintenant tanga solo bakena koya. Hata senta kuya. C'est que koya na ezali na création eza deuxième jour ya soleil azotambola. Kumbile ni siku ya pili ya kutembea kwa yua. Est-ce que vous comprenez ezali? Amina. Donc c'est ça en réalité la pensée de Dieu, la manière que Dieu est en train de marcher. Donc nakati na yango en réalité, il faut na biso to comprendre. 6e jour aussi. Comme le Seigneur appelle ça 6e jour par l'homme, et bandeli nango. Nzamba bandina nukokela banyama. Ozola na malam? Amen. Début nango. Il commence à faire d'abord des animaux. Anaanza kuumba mbele nyama. Et kosala ba animaux nyonso wana. Kuumba banyama bote bale. Mutazo expliquango eza Paul. Mutu anaifuatilia ni Homme animal mutu wa nyama ne comprend pas les choses de Dieu. Mutu nyama shelewake vitu vya Mungu. Donc natanga salaki banyama wakati aliumba banyama asali bango neti na tongo alibafaa usubuhi bazotalisa comme Israël, inaonyesha Israel, un peuple du matin, taifa asubuhi bao bakomprenaki la parole bale bakushikie neno. Mais sengelaki le Seigneur mais ripasha Bwana akoka kokonfirme ke Adam amoni ata nyama moko te oyo ekokani na ye, hakikisha kusema Adamu ashikona hata nyama moya ule alilinganishiwa naye. Wane zako tali sololenge na Israel mutu moko te azalaki juste. Ile ilionyesha kusema katika Israel hakukuwa hata mmoja. Mais napona kwa solution isengelaki Adam lala. Ndio kubeba jibu ilipasha Adamu alale. La kolala ya Adam. Kulala kwa Adamu c'est l'œuvre de la croix. Kazi ya msalaba. Amina. Osoma nezotane. Alors tangu babimisi Eve, wakati banamutosha Ewa, tondimaka Eva bima presque na 15 heures na biso. Ni kusema Ewa bari muumba ni kusema saa ya 15 heures. Donc na 15 heures umusa yetu ndeko bimanaye njo umbiwa kwake. Parce que le Seigneur na 9e heure nde arandaki l'âme ya 9 alikufa. Après bayaki kotuba ye po abimisalo ile sa bala wa kumutwanga mushale atoshe damu na maji. Mais eza pe une étape oyo Eve baye kotika ye. Ilikuwa kipindi kile Ewa balikuwa kumwana. Wane zotala
enlèvement ndenge tokokende. Ile ilionyesha vile unyanyulivu vile tutende. Yango moni en réalité, Ndio maana unaona kwa ukweli. c'est lui qui trouve une femme. Ule anapata mke, A trouvé un bonheur. anapata heri, C'est un don de ni l'éternel. zawadi ya milele. Donc en réalité, likambuni ezala. Ni mambo kanisa. Donc moi si faut ça na mbangu makasi. Na kwa sababu bida kwenda mbio. Aki matière yako mataka na loboko nzambe. Akwa kimbia cha kuingia Ezate atala frère. Ena tangalie ndugu hapa. Aki makamba mbango za loboko Kwa nzambe. mikono ya Mungu. Maintenant nzambe nde ebi mitema Sasa ba Mungu frère. jua na hiyo maro ya Ndango kende kotika ye comme don. Jua tena kumwacha sasa. Mais yona no komi na loboko. Wewe fika mkono ya Mungu. Ndiki nini ukene na Ngani ngambo. utenda ngambo huku. Il faut d'abord ukoma na maboko. Inapata mtu kama mkono ya Soko Mungu. mina maboko. Sasa mkono ya Ndiye Mungu. kibo tiko Kwa comme Mungu don. atakupeleka sasa zawadi. Otilo toko mina maboko. Wewe fika mkono ya Mungu. Ozala pe donte Na unakuwa zawadi. Yango ni batebele babala. Ndio pale watu wamebarioa. Azolo basoki na yeba kiti. Kama niliwaka se dunia hii iko hivi. Nakoki kubala te. Nje waka. Problème zi utende pa na yepo akienda loboko ya Nzambe. Mambo inatokea kwake. Kwani alikuwa anataka. Nzambe ayebi mitema. Kwani Mungu anayua maro. Ako tike esika mabete. Asitaka kukuacha fasha mubaya, fasha miba. Donc Nzambe akena akotika. Mungu anaendaka kukuacha. C'est ce que nous disons. Yule tunasema. Les mouvements qui sont à 6e jour. Mambo ile Au moins 6e jour. Ezwaka tout le temps ya création tanyo soyo batu ba vivre sur la terre. Inabebaka kipindi kyote kia umbile, kipindi kyote batu wanaishi pa. Et maintenant 7e jour est comme un millénium oyo. Miaka 1000. Osola na malamu? Amina. Ah. Et na kati nango aussi. Na ndani yayo pia. Le Seigneur Bwana azwaka atalisaka lolenge oyo ya kufanda avec sa femme na millénium. anaonyesha vile atikala na bibi yake, bibi harusi ndani ya miaka 1000. Par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu pia. Que la paix du Seigneur ezali na moko na Alama ya moko. Bwana kwa kila mmoja. Bao bazalaki na makambo ebele ya kosala elekiki plus important que la parole balimbisanga. Bale balikuwa na mambo ya faida ya kufanya kupita neno. Parce que na sui bango temps. Kwani mna babeba mna bavuta muda. Alors bako récupérer quand même temps na bango par la grâce de Dieu. Batavutaka ile wakati yabo kupitia neema ya Mungu. Que le Seigneur apambola bino richement. Bwana anubariki kwa utajiri. Kimia nkolo ezala na moko vraiment. Alama ya Bwana iko kwa kila mmoja. Tu applaudir pour la gloire du Seigneur. Thank you.